হাতি ও মানুষের মধ্যে সহাবস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং বন দপ্তরের কাজের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়াতে অনুষ্ঠিত হবে হাতি বন্ধু মেলা। আগামী 13 ডিসেম্বর বাগডোগরা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসে হাতি বন্ধু মেলা অনুষ্ঠিত হবে। 3 দিন ব্যাপী এই মেলায় একাধিক অনুষ্ঠান যেমন থাকবে, তেমনি হাতি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। একাধিক স্টল সমন্বিত এই মেলায় হাতি ও মানুষের সংঘর্ষ রুখতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রদর্শন করা হবে। সঙ্গে শিশুদের মনোরঞ্জন ও বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সঙ্গে কৃষকেরা সরকারি ক্রয় মূল্যের মতো ধান বিক্রি করতে পারবে। এদিন কাশিয়াং বন বিভাগের ডিএফও বেশ পান্ডে জানান, মেলায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বন দপ্তরের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। इस मेले का मूल आकर्षण है 3 दिन का हमारा टोटल जो फेस्टिवल है वो हम लोग मना रहे हैं। इसमें जो प्रोग्राम शेड्यूल है, फर्स्ट डे में ओपनिंग सेरेमनी होगा जिसमें कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स फॉरेस्ट ऑफिशियल आएंगे। वहाँ पे लोगों से जो फार्मर्स हैं, आम जनता है, उनसे ये इंटरेक्ट करेंगे और इसमें सभी की फ्री एंट्री है। वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल होंगे, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी स्टॉल होगा जहाँ पे हम अपना शोकेस करेंगे कि एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। बैनर्स, फ्लेक्सेस होंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारी क्यूआरटीज टीम कैसे काम करती है, सीसीटीवी कैमरास कैसे हम लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगाए हैं, इन्फॉर्मेशन जब आता है तो कैसे टीम मूव करता है, ये सब बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए एक स्टॉल होगा जो कि हमारा पूरा इनिशिएटिव है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारे एक्टिविटीज़ है उसको शोकेस करना है। और কাশিয়াং থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, খবর বাংলা।